Povratno pravo drži. Kaj se zumira, be? Kaj se zumira, be? Pa nagore ne iće. Pa napravi mu pauza ti na ovo kad trča po topskom. Evo, gledate se sobrali. Ovdje vojna. Oooo! Pred kamera ova, levo. Ova direktno live odi v UEFA. Oooo! Saviola juri napred. Ronaldinho da iđe spriječi tuka. Saviola sam sa sebe se izdribla. Pogledajte Saviola. Ajde kamermano, pošto ima mnogo igrači, kamermano mora da dole topkada. Ova, ko će ovinio grijal baviti kotne kao tebe? Juri, daj! Судья да предност почитува. И тука шутот. Јас сум им рекал на УЕФА да ги зголемат голите. Момент, млаце, што ќе изјавите вие за фудбалот денеска? Немам коментар. Вие Роналдиньо? Не. Вие Савиола? Замаљуе. Савиола му... Замаљуе. Не, ти трај. Чекај. На Савиола му прошло тоа енергијата. Вие... На крај остав. Шнајдер? О, добро. Еве, како и коњови има тука. Ајде, Боби, на мене. Пика го. Оле, браво! Шнајдер за малце. Šta je bilo to, meteor ili nešto drugo? Strene se na vtori odgovor, što će izjavite? Nemam komentar. Nema duša, ne komentar. Duša da mu se ispraznila. Vije, udojto. Ćao. Da ti kopne malo. Komu ikaš, a? Slušaj malo neka ti ja. Komu ikaš, a? Na svite što me gleda. Pozdrav. Aj mafnija kamerata. Pozdrav za publikata da celio sve. I evo go Ronaldinho, pogledajte. Odem za poziciju. Ajde, ne. Kameni, što si želite vije za dneska za to? Ajde se prebudam. Oja dromeni. Po kameni od ove nema osam. Evo i publikata zaminува от игралището, бидејќи екипата води 3-0. Апче, кој е тој Апче? Ау, не успев да го фатам. Ајде, доста, ме мрзи.